पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे द्वादशस्कन्धार्थनिरूपणं नाम द्वादशोऽध्यायः। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। परमशास्त्र भागवत श्रवण करुथिले आपण माने। आज श्रीमद् भागवत द्वादश स्कंध त्रयोदश अध्याय आपण माने श्रवण करुथिले। अष्टादश पुराणर श्लोक संख्या निरूपण, श्रीमद् भागवत पाठ और श्रवणर महिमा। सुत संतोष होइकरी कहिले, हे सौनकादि मुनिगण, ब्रह्मा वरुण शिव मरुतादि देवगण जहांकु भावर स्तुति करंती, विप्रमाने विभिन्न शास्त्र अध्ययन करी जहांक नाम गान करंती, परम जोगी जहांकु आत्मा रूप रे ध्यान करुछंती, सही परम ब्रह्म वासुदेवंकु मु प्रथम गण प्रणाम जणाउछि। अष्टादश पुराणर सार 4 लाख श्लोक रे विस्तार लाभ करिछि। ब्रह्म पुराण ठारू ब्रह्मांड पुराण पर्यंत विस्तृत एही अष्टादश पुराण, ता मध्य श्रेष्ठ होछि श्री भागवत महापुराण। यह विष्णुंकर स्वरूप बोली ऋषिगण व्याख्यान करिछन्ति। सुकमुनि यहाकु राजा परीक्षितंकु सुनेई संसार मुक्त करिथिले। श्रीमद् भागवत द्वादश स्कंद, तेणु श्रीमद् भागवत द्वादश स्कंदरे शेष हेउछि। शेष स्कंदटी 13 अध्याय। आपण माने परमशास्त्र भागवत को श्रवण करथिले। सेही भागवतर द्वादश स्कंद जहाँकि अंतिम स्कंद, एवं ये भागवत साक्षात प्रभुंकर वाङ्मय स्वरूप। भागवत होचंदी साक्षात प्रभुंकर साक्षात द्वादश अध्यायर अवशिष्टांश। तो संक्षिप्त भागवत भागवत महात्म्य सौनकादि ऋषिगण सुतंक ठारू जानिबाकु चाहिछंती संक्षिप्त भाव रे भागवत पुराणर महत्व। सुत ब्रह्मस्वरूपी श्री कृष्ण को प्रणाम करी कहिछंती, हे ऋषिगण, भागवत पुराण होछि विष्णुंकर लीलार आख्यान। सुतरां चतुर्वर्ग फल प्रदानकारी, सते जमिति एही पुराण को भगवान स्वयं सृष्टि करिछंती। नर नामक जलरे शयन करिथिबारु से नारायण, सेही नारायण सकल पाप हरण करंती। इंद्रियगण तांकु ऋषिक कहि आकर्षण करंती, तेणु तांकर नाम ऋषिकेश। से भगवान रूप रे प्राणीमानों को संसार रे आतजात करांती। से जदुवंश रे जात ही यादवपति रूप रे ख्यात। श्रीमद् भागवतर प्रथम स्कंदटी 19 अध्याय विशिष्ट। एथिरे श्री कृष्णंकर वंदना करा जाई तांकर चरित को अनुभव करिवार ज्ञान निर्देश होईछि। द्वितीय स्कंदटी 10 अध्याय विशिष्ट। एथिरे रहिछि शुक परीक्षित संवाद। तृतीय स्कंदटी होछि 33 अध्याय विशिष्ट। एथिरे विदुर उद्धव संवाद वर्णित होईछि। चतुर्थ स्कंध होछि 31 अध्याय विशिष्ट। एथिरे प्रजापतिंक वंशानुचरित वर्णना करा जाईछि। श्रीमद् भागवतर पंचम स्कंधटी 26 अध्याय रे समापन होईछि। प्रियव्रत राजंक कहानी आरंभ होईछि एही स्कंध। षष्ठ स्कंधटी 19 अध्याय विशिष्ट। एथिरे अजामिल एवं नामर महात्म्य वर्णित होईछि। प्रथम स्कंधटी 15 अध्याय विशिष्ट। एही स्कंदरे हिरण्यकश्यप एवं प्रह्लाद कथा कह जाइछि। अष्टम स्कंदटी 23 अध्याय विशिष्ट। एथिरे चतुर्दश मनु चरित्र वर्णना करा जाइछि। नवम स्कंदटी रे वंशानुचरित रहिछि, जहाँ 24 अध्याय रे समाप्त होइछि। दशम स्कंदटी रे प्रभुंकर गोपलीला और द्वापर लीला वर्णना करा जाइछि। यह 96 अध्याय विशिष्ट। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंदरे श्री कृष्णंकर विभूति वर्णना होइछि। ए स्कंदटी 32 अध्याय विशिष्ट। द्वादश स्कंधरे सुत शौनक संवाद रही। यह 13 अध्याय विशिष्ट। समुदाय 367 अध्याय अच्छी। श्रीमद्भागवतरे श्री वासुदेवंकर सहित अन्यान्य अवतारंकर वर्णना रही। भागवतरे
ସେମାନଙ୍କର ମହିମା ଏବଂ ବିଭୂତି ଶ୍ରବଣ କଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପାପ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଥାଏ। ପରମଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱର ସେବିକା ସୁନାମ ଧନ୍ୟ ସୁଗାୟିକା ପ୍ରଣମ୍ୟ ଗାୟିକା ଶ୍ରୀମତୀ ନମିତା ଗୁରଲ ମାଙ୍କର ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଠରୁ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ଆପଣମାନେ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଶୋଭାକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଭିଡ଼, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଭକ୍ତ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଟିକେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଟିକେ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକରି ପତିତ ପାବନ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଏମିତି ଠାକୁର, ଏମିତି ଦିଅଁ ଆଉ ଅନ୍ୟତ୍ର କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଏ ଜଗତର ନାଥ, ଜଗତର ଠାକୁର, ସବୁ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେନି। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଆସିପାରିବେନି ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ବସିଛି। ଆଉ ପତିତ ପାବନ ରୂପରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ନାମ ତାଙ୍କର ପତିତ ପାବନ। ଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପରମ ପାବନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିର ସିଧା ପ୍ରସାରଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସିଂହଦ୍ୱାରେ ଗୋଟିଏ ବୋଝଟିଏ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବୋଝରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଆଣିକିରି ଆସନ୍ତି ବୋଝିଆ ଭାଇମାନେ ବଡ଼ଦେଉଳରୁ, ଏବଂ ସେ ବୋଝକୁ, ଖାଲି ବୋଝକୁ ନେଇକରି ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଉଳ ଭିତରକୁ। ବିଚିତ୍ର ପରମ୍ପରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏଠି। ଏ ବଡ଼ ଠାକୁର, ବଡ଼ ଦେଉଳାଙ୍କର, ବଡ଼ ଠାକୁର, ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡୁଆଙ୍କର, ବଡ଼ ପଣ୍ଡାଙ୍କର କହିବାର ଅର୍ଥ, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ମହାନ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମହାନ। ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପରମ ପାବନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିର ସିଧା ପ୍ରସାରଣରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପତିତ ପାବନ ନାରାୟଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାଥ, କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଈଶ୍ୱର ମଣିମା ମହାପ୍ରଭୁ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି।